औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि मुर्शिद कामिल पीर कामिल का अदब, एहतराम, इज़्ज़त, मोहब्बत कैसे करनी चाहिए और ये क्यों करनी चाहिए, ये भी सवाल है। यानी अल्लाह के सालिहीन नेकुकार बंदों की इज़्ज़त, एहतराम, और उसके बाद जो नेकुकार बंदों में अल्लाह जिसको मुकाम पेशवाई अता करे, पेशवाई मैंने मुर्शदी का मर्तबा यानी मुर्शद बनाए अल्लाह ताला जिसको, फिर उसका एहतराम क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हम कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आया मुबारका पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, इत्तबा करो अल्लाह की, ताबेदारी करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलुल अम्रि मिनकुम, और उसकी जो आपका उलुल अम्र मिनकुम के जिसका अमर आपके ऊपर है, अमर हुक्म आपके ऊपर है। अब इसको बाज लोग कहते हैं जारी खुलफा के लिए आयत उतरी है, बाज लोग कुछ कहते हैं, बाज कुछ कहते हैं, लेकिन तरीकत क्या कहती है, हमने आना है फ़क्र क्या कहता है, सूफिया औलिया क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये बात जान लें कि अल्लाह की इत्तबा, रसूल खुदा की इत्तबा, लोग कहते जी बस अल्लाह की इत्तबा करो, रसूल खुदा की इत्तबा करो, बेशक ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वाउलुल अम्र मिनकुम का भी अल्लाह ने हुक्म दिया, और उसकी कि जिसका हुक्म आपके ऊपर जरूरी है, और वो कौन है, सूफिया ने, औलिया ने, तमाम के तमाम औलिया अल्लाह ने, वो औलिया जो अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको अल्लाह इल्हाम देता है, उन्होंने लिखा कि उलुल अम्र मिनकुम से मुराद है वो औलिया खुदा, वो अल्लाह वाले, वो अल्लाह के वली जो आपके मुर्शद हैं। अरे जो अल्लाह और उसके रसूल के बाद अल्लाह और उसके रसूल के दुनिया में जानशीन और खलीफा हैं, नायब है। हजरत इंसान भी अल्लाह का नायब है ना, तो वो तो खसूसन अल्लाह के नायब होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, जो सूफिया होते हैं, और जो वो मानत लेकर चले हुए हैं, जो अंबिया से चलती जनाबे हजरत मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे सलीम अलम नशरा के पाक सीना तक आई, और हजूर पाक ने उसको आम किया, फिर उनसे अहले बैत, सहाबा और औलिया अल्लाह तक ये बात पहुंची। वो कौन सी, वो इसमें अल्लाह ज़ात की अमानत बाद में औलिया अल्लाह के पास आई। वो इल्म मारिफत, वो इल्म खास, वो इल्म इरफान, वो इल्म लदुन्नी, वो तसव्वुफ का, वो सूफीज़म का इल्म, वो बातल को पाक करने का इल्म। बाज लोग कह देते हैं, मैंने बड़े मुंह फट बंदों को देखा, और जी ये सूफीज़म क्या है, ये तसव्वुफ क्या, हमें तो इसकी समझ नहीं आती। अरे समझ नहीं आती तो समझ ले किसी से, हमारे बयानात ही सुन ले बार बार। अरे तसव्वुफ कहा कहते हैं अपनी जान को पाक करने वाले, तज़किया नफ्स करने वाले वो लोग कि जो अपने आप को पाक करके अल्लाह तक जाते हैं। अरे जो अपना तज़किया, कद अफलाह मन तज़क्का, कामयाब हुआ बेशक वो बंदा जिसने अपने आप को पाक कर लिया। किसने पाक किया, अल्लाह ताला के नबी जीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना, ऐसे लोगों ने अपने आप को पाक किया। तो मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह जो हैं, रिसालत माब आखिरी नबी हैं, हजूर के बाद कोई नबी, ला नबी जाबादी, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब हजूर पाक के बाद विलायत आएगी, यानी नबूवत का जो फैज है वो अल्लाह विलायत में मुंतकिल करेगा, नबी नहीं बनाएगा, वली अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत तक आएंगे। सबसे पहला वली हजरत मौला अली शेर खुदा बने, और मौला अली अलैहिस्सलाम के 12 बेटे बने, फिर उनसे जो कह ले ये विलायत का सिलसिला सीना बसीना वो औलिया खुदा तक पहुंचा। और ये सब औलिया अल्लाह, जो हकीकी औलिया अल्लाह, मैं आपको बता दूं, फिर मैं जब अल्लाह के वली की बात करता हूं ना, हम उसको वली मानते हैं जो फना फिल शेख हो, फना फिर रसूल हो, रसूल की जात में फना हो, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करके उसका सीना बामिसले है रियाजुल जन्नत बनाओ, और इसमें अल्लाह जात कर करके उसका दिल खाना काबा शरीफ बना हो, और उसके हर बात में अल्लाह हो, हर काम में अल्लाह हो, बोलने में अल्लाह, देखने में अल्लाह, यानी वो अल्लाह की बात करे, अल्लाह का जिक्र सुने, देखे, ऐसे वली कामिल को मैं वली कामिल कहता हूं। जो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत और फकर और इश्क की दौलत में मालामाल हो, जो लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, सिर्री, खफी, मख्फी, अखफा और अना, इन सारे लताइफ हफ्ते अंदाम पर जो हुक्मरान बन जाए, ऐसा होता है मुर्शद कामिल, अल्लाह का वली,
جو عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، باہوت، یاہوت اور ہویت کی ان سارے کے سارے عالمین کا شہباز لامکا ہو، پرواز کرنی جانتا ہو اور اپنے مریدوں کو کروانا بھی جانتا ہو ایسی پرواز۔ میں جب بھی مرشد کا ذکر کروں سمجھئے ہمارا سائیں محبوب پیر پڑھا لکھا اور عمل والا، علم والا، عمل والا بندہ ہے خود بھی، اور پسند کرتا ہے علم اور عمل والے بندے کو۔ جاہل ہمارا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، نشہ کرنے والا 2 نمبر بندہ ہمارا پیشوا، ہم اس کو پیر تو پیر، ہم اس کو منگل بدھ بھی نہیں مانتے۔ ہاں، ہم تو پیر اس کو مانتے ہیں، ارے جو مجلس محمدی میں جائے، رسول اللہ کے پاس جائے اور محمد مصطفیٰ اس کو مہر لگائے، کملی والے محبوب اس کو اپنے سینے سے لگا کر فیض دیں۔ ارے کسے فیض دیا؟ کتابیں پڑھیں، ہماری مناقب سلطانی پڑھیں، فقیر سلطان نور محمد سروری قادری کی کتاب نور الہدا شریف پڑھیں۔ سلطان باہو کہتے ہیں، فرماتے ہیں، مجھ کو نبی پاک نے کچہری میں بلایا اور سینے سے سینہ لگا کر اس میں اللہ ذات عطا کر دیا۔ فقیر نور محمد سروری کہتے ہیں، مجھے بلایا گیا مجلس محمدی میں، اس میں اللہ ذات عطا کیا گیا، مجھے باہو سلطان لے کر گئے، فقیر نور محمد صاحب کہتے ہیں۔ پھر فقیر عبدالحمید سروری قادری میرے پیشوا کہتے ہیں، مجھ کو میرے مرشد اور میرے بابا فقیر نور محمد لے کر گئے بڑی کچہری، پہلے غوث پاک کی، پھر نبی پاک کی کچہری میں لے کر گئے، اور الحمدللہ اس فقیر کو بھی قبول کر لیا۔ مجھے بھی سرکار نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، تو آج الحمدللہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے طالب کو مجلس محمدی میں لے جانا جانتا ہو، طالب کی رہنمائی کرنا جانتا ہو۔ ہم جاہل کو اپنا پیشوا نہیں مانتے، ہم دنیا دار کو اپنا پیشوا نہیں مانتے، ہم کسی جعلی کو اپنا پیشوا نہیں مانتے۔ ارے الحمدللہ ہم سلطان العارفین کے غلام اور مرید ہیں، ارے جنہوں نے ساری زندگی اپنی 140 کتابوں میں ایسا علم لوگوں کے آگے پیش کیا کہ آج دنیا حیران ہے سلطان باہو کے علم اور فلسفہ کو پڑھ کر کہ ایسا علم حضرت باہو سلطان نے پیش کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، جو الحمدللہ یہ فقیر بھی اب لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو مرشد کامل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا باطنی جانشین، روحانی جانشین، جو رسول خدا احمد مجتبی دلبر جانی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی مسند پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بیٹھا ہو، باطنی مسند، باطنی فیض، عالم روحانیت، علم لدنی و معرفت، ارے اس کا جو شاہ سوار ہو اس کو کامل مرشد کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا جانشین ہے۔ اب ایسے کامل مرشد کی اتباع کریں جس کا اللہ نے حکم دیا، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ جس کی تم مریدی میں ہو، جس کے تم حکم میں ہو، تو وہ ہمارا مرشد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد مولا علی اور پھر کائنات کے جتنے مرشد ہیں وہ مولا علی کی نلین کے صدقے بنے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ایسے مرشد کامل کا ادب کہ جس کے سینے میں اسم محمد ہو، دل میں اسم اللہ ذات ہو، بلکہ وہ مرد کمال مرشد اللہ کی ذات میں فنا اور بقا ہو۔ اب آپ بتائیں ایسے مرشد کا ادب ہمیں کتنا سوچ سمجھ کر کتنا اچھا کرنا چاہیے کہ وہ جو اللہ کی ذات میں فنا ہے۔ ارے صحابہ کرام نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کر کے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اتنا رسول خدا سے محبت کرتے تھے۔ رسول خدا نے بال منڈوائے، سر منڈوایا، سر اقدس، ایک زلف کا بال بھی رسول خدا کا زمین تک نہ گیا۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، پگڑیوں میں رکھا، برکتوں کے لیے گھروں میں رکھا۔ جو آج تک دنیا میں زلف رسول واللیل کی زلف مبارک کی وہ جو آج تک دنیا سنبھال کر رکھتی ہے اور حضور کی اس زیارت کو منہ مبارک کی زیارت کرتی ہے، اس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ صحابہ نے حضور کے ہر حکم کو لبیک کہتے ہوئے مانا، میرے نبی کی نالین پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح مولا علی کے
हवारियों ने, मौला अली के सिहाबियों ने, मौला अली के गुलामों ने भी मौला अली अलैहिस्सलाम का ऐसा ही अदब और एहतराम किया, और उसके बाद ये सिलसिला क़यामत तक के औलिया अल्लाह का चलता। और मैं आपको ये बात बता दूं, ये बात याद रखें, आज जाकर मुझे तो यानी ना अब जाकर वो स्कूलों में लिखी हुई बात की ना, वो पहले समझ नहीं आती थी, अब जाकर जब इस रास्ते पर चले तो समझ आई। लिखा होता था बड़ा सारा बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। मैंने कहा यार ये क्या लिखा होता है। आस्ता आस्ता जब हम इस राय सलूक पर गए तो पता चला जो अदब करता है उसके नसीब जाग जाते हैं, उसका मुकद्दर खुल जाता है, उस पर किस्मत मेहरबान हो जाती है जो किसी वली का, बड़ों का अदब करता है, क्योंकि अदब करने से वो खुश होकर दुआ देते हैं। और जो बेअदबी करता है, किसी वली की गुस्ताखी करता है या माँ बाप की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज हो जाता है और उस बंदे की किस्मत खराब हो जाती है, वो बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये अब जाकर इन चीजों को जब हमने को प्रैक्टिकल में लोगों को देखा तो मेरे भाइयों, अदब, मुर्शद का एहतराम, अच्छा देखिए हम उस्ताद का एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए, हाथ भी चूमने चाहिए। माँ बाप, अरे जिसने पाला है अदब करें, हाथ चूमे, माँ के पाँव चूमे, बाप के भी पाँव चूमे, कोई हर्ज नहीं है। उस्ताद के भी पाँव चूम सकते हैं आप। मौला अली ने फरमाया जिसने आपको एक हरफ भी सिखा दिया वो आपका आका है और आप उसके गुलाम हैं। अब ये माँ बाप भी हमारे मुर्शद हैं, हमारा उस्ताद भी हमारा मुर्शद के मनी राह दिखाने वाले, तो वो मुर्शद जो हमें अल्लाह तक लेकर जाएगा, रसूल अल्लाह की कचहरी में पहुंचाएगा, अरे उसकी क्या बात है कि जो हमारी रूहों का मसीहा बनकर आता है, हमारी रूहों को पाक करता है, हमारे दिलों की तरफ तवज्जो करता है। अरे ऐसा मुर्शद कामिल, उसकी खिदमत और एहतराम, उसके हाथ पांव नहीं चूमने चाहिए क्या? अरे जिसने हमें अल्लाह तक पहुंचाना है, जिसने हमें रसूल अल्लाह की कचहरी तक ले जाना है, अरे ऐसा मुर्शद कि जिसका देखना अल्लाह के नूर से, जिसका बोलना अल्लाह के नूर से, ऐसे अल्लाह के वली भी बेशक मौजूद है। बुखारी की हदीस शरीफ है कि जो बंदा अल्लाह का कुर्बे खास पा लेता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो कलाम करता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसके हाथ बन जाता है जिससे वो छूता है। तो अल्लाह ताला उस बंदे में उसके ज़र्फ के मुताबिक अपना नूर डाल देता है। तो मुर्शिदों का एहतराम, अल्लाह वालों का एहतराम हकीकत में अल्लाह का अदब और एहतराम है, याद रखें, क्योंकि ये लोग अल्लाह की जात में फना हुए होते हैं, अपने मालिक की याद में झुके हुए होते हैं, उसकी राह में झुके हुए होते हैं, और मालिक उनके ऊपर पूरा मेहरबान हुआ होता है, और मालिक उनके देखने में देखता है, अल्लाह उनके सुनने में सुनता है, अल्लाह उनके बोलने में बोलता है, अल्लाह उनके छूने में छूता है। जो अल्लाह वाले हो जाते हैं, जो अल्लाह के महबूबीन बंदे हो जाते हैं, अल्लाह की ऐसी उनके ऊपर नजरे करम, नजरे रहमत हो जाती है। ऐसे बंदों का अदब हकीकत में अल्लाह का अदब होता है। कभी भी मुर्शद को तू कह के नहीं बुलाना, मुर्शद को मुर्शद का नाम लेकर नहीं बुलाना। हाँ, ये अदब का तकाजा है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब भी अपने मुर्शद के पास जाया करो, उनके हाथों को चूमा करो, पाँव को चूमा करो। पूछा गया हजरत वो क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन बहुत सारे गुनहगार महज इसी नेकी से बख्शे जाएंगे कि वो बुजुर्गान दीन के हाथ चूमा करते थे। आखिर वो हाथ आपको अल्लाह तक, उसके रसूल तक लेकर जाएंगे। अरे वो हाथ चूमने के हकदार हैं, उन हाथों को चूमा जाए। और हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, दीगर सूफिया ने लिखा, अपने मुर्शद खाने का इतना एहतराम करो कि मुर्शद खाने जिस शहर की तरफ है उस शहर की तरफ देखकर थूकना भी नहीं है। इतना एहतराम कहा गया मुर्शद के शहर का किया जाए। और मुर्शद करीम का जब नाम लेना है तो सादा सिर्फ उसका नाम नहीं ले लेना, बल्कि उनके अलकाबात से उनका तारुफ करवाना है। मुर्शद की जहां बैठना है तारीफ करनी है, बदखोई ना करनी है ना सुननी है। जो मुरीद अपने मुर्शद की कोई बदखोई सुनता है या करता है, उसका सारा फैज सलब कर लिया जाता है, वो मरदूद हो जाता है, उसका फैज सारा खत्म कर दिया जाता है। अपने मुर्शिद करीम के बारे में कभी गलत सोचे ना। हाँ, ये तरीकत का असूल है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रूहानियत का नेटवर्क यानी बातन के सिग्नल इतने तेज हैं, आप मुर्शद को याद करके सो जाए, मुर्शद आपकी ख्वाब में आ जाएगा, आपके पास जारी बातनी तौर पर पहुंच जाएगा। अगर कोई गलत ख्याल भी आ जाए उसकी भी मुर्शद को खबर हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल तरीन रास्ता है, याद रखें, यह रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता है। और जब वो किसी सूफिया का कौल है
आलिम दीन के पास बैठो तो जुबानों को संभालो, कोई ऐसी बात ना कह देना कि फतवा लग जाए। और जब सूफिया औलिया की महफिल में बैठो तो दिलों को संभालो। अगर दिल में कोई जरा सा भी शक, कोई ऐसी बात आ गई, आपका फैज सलब कर दिया जाएगा, बातें का कॉन्टेक्ट तोड़ दिया जाएगा। अगर किसी मसले की समझ नहीं आती, आपका मुर्शद आपके पास है, अरे पूछ ले। अब तो नेटवर्क इतना तेज है, मोबाइल हर बंदे के पास है, पूछ ले, हजूर मुझे इस मसले की समझ नहीं आती, पूछ ले, हर्ज कोई नहीं है। लेकिन कभी भी बदगुमानी ना अपने शेख के बारे में रखें, शेख के बारे में कभी गलत सोचे ना, कभी गलत देखे ना, सुने ना। जो बंदा आपके पीर के खिलाफ हो उससे तर्क ताल्लुक करें, पहले उसको समझाएं, समझता है नहीं तो उससे तर्क कर दें उस बंदे को, ताकि उसको पता चले ये अपने पीर का दीवाना है, ये कभी अपने शेख के बारे में ऐसी बात नहीं सुन सकता। अपने मुर्शद का इतना अदब और एहतराम करें। मुझे अभी तक वो बात याद आ जाती है तो मैं देखता हूं कि यार इतना मुर्शद का अदब। हजरत जो थे पीर मेहर अली शाह गोलड़ा शरीफ वाले, ये मुरीद हैं सियाल शरीफ में हजरत शमसुद्दीन सियालवी के। उनके दर पर लंगर पक रहा था, आटा गूंदा जा रहा था। वो आटा गूंद कर कई मुरीद साइड पर हुए तो कुत्ते ने आकर मुंह मार दिया आटे के अंदर, जुबान मार दी। तो मुरीदों ने देख लिया और लांगरियों ने आटा उठाकर बाहर फेंक दिया। हजरत पीर मेहर अली शाह, तब वो पीर नहीं थे, आम मुरीद थे, वो आ रहे थे। उन्होंने कहा तो पीर भाईयो ये लंगर बाहर किन्ने सुटे आटा? वो कहने जी कुत्ते ने मुंह मारे सी ता बाहर सुट दिता। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कहते चलो ठीक है। आपने वो सारा आटा उठाया अपने घर ले गए और जितने दिन भी उससे रोटी पकी पका के खाते रहे। कुछ दिनों के बाद मेले के उर्स के बाद हजरत शमसुद्दीन सियालवी ऐसे मुरीदों में बैठे थे, कहने लगे यार वो पता चला था आटे में कुत्ते ने मुंह मार दिया, आगे से ध्यान करो। जी हुजूर ध्यान करेंगे। तो वो आटा कहाँ गया था? हुजूर बाहर फेंक दिया। तो यार नजर तो आया नहीं कहाँ गया था, फिर बाहर फेंका। वो एक मरीद ने दसिया, कहने लगे हुजूर वो ना आपका जो मरीद है मेहर अली शाह हमारा पीर भाई, वो उठा के ले गया। शमसुद्दीन सियालवी हजरत फरमाने लगे मेहर अली शाह वो आटा कहाँ लेकर गए? कहने हुजूर वो मैं अपने घर ले गया। वो तुझे पता नहीं था कुत्ते ने मुंह मारा? कहने लगा हुजूर कुत्ता भी तो वो आपके दर का था, हुजूर आपके आस्ताने का था, मेरे लिए तो वो भी काबिल इज्जत है। तो हुजूर मैं भी आपके दर का सग हूं, तो इस वजह से मैं वो आटा अपने घर ले गया और जाकर उसकी रोटी पका के खा ली। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसकी रोटी पका के खा ली। हजरत शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सुना, मसनद पर खड़े हो गए, मेहर अली शाह को सीने से लगाकर फरमाने लगे मेहर अली जा तू शमसुद्दीन को भी ले गया, आज से तुझे दुनिया पीर मेहर अली शाह के नाम से, गोलड़ा शरीफ के ताजदार के नाम से याद करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखें एक अदब मुर्शद को इतना पसंद आ गया। कभी भी मुर्शद के सामने मुर्शद हुक्म दे दे फौरन अमल करे। मुर्शद खामोश है तो खामोश होकर बैठे, मुर्शद बोलता है तो खामोशी से सुने। मैंने कई मुरीदों को देखा वो मुर्शद से पहले बोल पड़ते हैं। ना ना ना, मुर्शद से पहले बोलना भी नहीं। अपने शेख कैसे अदब करना है, शेख से मसला पूछा है तो शेख ही जवाब देंगे। मुर्शद की मोहब्बत इतनी दिल में रखनी है कि किसी और की मोहब्बत मुर्शद की मोहब्बत के बराबर, दुनियादारी की किसी भी दुनियादार बंदे की मोहब्बत मुर्शद की मोहब्बत से ज्यादा ना हो। अपने पीर के एक हुक्म पर लब्बैक कहना है और मुर्शद का हुक्म मानना है। मुर्शद के चेहरे का वजूद का तसव्वुर करना है, मुर्शद का हर जगह जिक्र करना है, प्रचार करना है, लोगों को बताना है लोगों मैं अपने पीर का दीवाना हूं। अपने पीर से जितनी मोहब्बत करोगे पीर मुर्शद के बातन उस आपसे खुश हो जाएगा और आपको पकड़कर हजूर की कचहरी में ले जाएगा जब आपका मुर्शद आप पर राजी हो जाएगा। अपने पीर को अपने आप पर मेहरबान रखें, उसका तस्वुर, उसकी खूबसूरत सी तस्वीर भी अपने घर में लगाएं। लोग कहते हैं तस्वीर हराम है, अल्लाह के नेक सालिहीन बंदों की नहीं हराम। तुहाडियां ते मेरियां सब दियां जायज ने। शनाख्ती कार्डां ते पासपोर्टां ते लाई फिरदे घरां च सब दियां लाइयां हुंदियां ने। जो तो कुछ अल्लाह ने वली दी ला लेंदे, ये लोग हराम कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के वलियों की तस्वीर, हाँ वो जो बुतों की तस्वीरें थी वो हराम थी, अल्लाह वालों की तस्वीरें हरगज नहीं हराम। तो अपने मुर्शद की तस्वीर घर में लगाएं। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, जो जितना गुड़ पाएगा उतना मीठा है, जो जितनी मुर्शद से मोहब्बत करेगा उतना फैज मिलेगा, याद रखें। अक्सर लोग मुझे पूछ लेते हजूर मैं आपका सबसे ज्यादा फैज याफ्ता मुरीद बनना चाहता हूं, तो याद रखे जितना गुड़ पाना उतना मीठा है। जितनी आप अपने मुर्शद की मोहब्बत करेंगे, मुर्शद के हुक्मों को मानेंगे, उतना ही आपको अल्लाह ताला फैज अता फरमाएगा। ये सारे सूफिया की जिंदगियां पढ़ लें। हजरत फकीर नूर मोहम्मद मेरे दादा मुर्शद
ایک بار ایسا ہوا دربار سلطان بہو پر تھے، جیب میں صرف 5 روپے تھے، عصر کی نماز پڑھائی، دل میں سوچا مغرب پڑھا کر جاؤں گا، ہوٹل سے رج کے روٹی کھاؤں گا، بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، 5 روپے تھے سارے۔ مغرب کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد سوچ رہے تھے اب دعا کرانے کے بعد میں لنگر روٹی کھا کے ہوٹل سے آؤں گا، جیب میں 5 روپے تھے بس۔ فقیر نور محمد فرماتے ہیں کہ میں دعا کروائی، دعا کروا کر میں ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا، میرے بادشاہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ایک نوری حضوری بچہ کھیلتا کھیلتا میری گود میں آ گیا اور اس نے میری جیب سے 5 روپے نکال لیے، اوور نکال کر بھاگ گیا۔ اب وہ بادشاہ حضور کی اولاد پاک تھی، ادب اور احترام سے میں کچھ نہ کہہ سکا، پر آنکھوں سے آنسو بھی آگے کہ وہی 5 تھے، 3 سے روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ اچھا، آپ حضرت دربار سلطان باہو چلے گئے، جا کر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے، حضور کی بارگاہ میں سورہ مزمل پڑھ کر دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد حضرت صاحب فرماتے ہیں عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو میرا ایک پرانا دیرانہ دوست آ گیا، اس نے کہا او فقیر نور محمد آج میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ فرماتے اس نے مجھے کھانا کھلایا، میں رات سو گیا، رات سلطان العارفین سلطان باہو نے آ کے جگا لیا۔ فرماتے ہیں او فقیر نور محمد تو نے میری اولاد کا احترام کیا، تو نے میرے بچے کا احترام کیا، میں اتنا خوش ہو گیا، اتنا تجھ سے راضی ہو گیا کہ میں نے تجھے بھی سلطان الفقراء کا مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ یار اللہ والے اس ادا سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، سلطان الفقراء بنا، فقیر نہیں سلطان الفقیر بنا دیتے ہیں۔ تو فقیر نور محمد صاحب نے مرشد کا ادب کیا، مرشد کے بچوں کا ادب کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ کا مرشد آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں شافی ہے، شفاعت کرنے والا ہے۔ اپنے لجپال کو اپنے آپ پہ راضی رکھیں، اپنے مرشد کو مہربان رکھیں، اپنے مرشد کی اتباع کریں۔ مرشد خانے آئیں تو ادب و احترام کا تقاضا، وضو کر کے خوشبو لگا کے مرشد سے ملنے آئیں۔ مرشد کے سامنے اپنی پڑھائیاں نہ بتائیں میں کیا کیا پڑھتا ہوں، نہ اپنے وظیفے چلے نہیں بتانے۔ مرشد کے سامنے تسبیح نہیں پھیری جانی، مرشد بیٹھے بات کرو نہ تسبیح پھیر رہے ہو، یعنی دسنا یہ چاہتے ہیں مرشد میں آپ تقریر کر رہے ہو اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ مرشد کے سامنے نہیں ایسا کرنا، مرشد کے سامنے بیٹھنا ہے، دوزانو ہو کر خاموشی سے مرشد کا دیدار کرنا ہے، ان کا کلام سننا ہے۔ پیر خانے جانا ہے تو یہ نہیں کہنا پیر صاحب میرے پاس وہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، نہیں ایسا نہیں کہنا۔ اپنے پیر خانے جب بھی جائیں کہیں یا حضرت خالی آیا ہوں، بھر کر جانا ہے، یہ دیکھیں جھولی خالی ہے، آپ نے بھرنی ہے تو جانا ہے، حضور جھولی بھر دیں۔ اللہ کا ولی پھر آپ کی جب پہلے ہی کہہ دینا سرکار میرے کو جھولی سے بہت کوشش آتے پھر کی لبنا۔ اکثر لوگوں کو عادت ہے مجھے ٹیلی فون تے بھی دس دیں جب میں کوان سرکار میں وہ بھی کر لیندہ میں وہ بھی کر لیندہ، میں انہیں پیران دا پہلے فیض لے کے آیا۔ او یار تو جو کر لیا پیچھے نو پانی پھیر، اب کچھ لینے آیا ہے تو پھر وہ لے، پہلے دس دینا انہا کچھ تختی پر پہلے کچھ لکھا ہوگا تو ہم کیا لکھیں گے، پھر تے تختی تے پونجے پہ جن گے۔ تختی صاف کر کے آیا کریں مرشد کے پاس، کہا کریں یہ دیکھیں صاف ہے، حضور جو لکھنا ہے لکھ دے۔ جب دیکھیں گے تختی صاف ہے تو ہم اس کے اوپر لکھ دیں گے اسم محمد اسم اللہ ذات۔ پھر جو دولت جس کے پاس جو ہو اس نے وہی دینا ہے نا۔ تو اپنے آپ کو مرشد کے سامنے خالی رکھیں، حضور کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہی آپ ہو، آپ نے کچھ دینا ہے تو جھولی بھر جانی ہے۔ جب بھی پیر خانے جانا ہے اپنی پڑھائیاں نہیں دسنی، اپنے چلے وظیفے نہیں دسنے، نہ میں کتھوں فیض لیا کوئی شے نہیں، مرشد کے سامنے کی دسو گے کتھوں فیض لیا، ارے تیرا مرشد تو روح زمین کا شہباز لامکانی ہے، اس کو کیا کہو گے آپ۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں میرے دوستوں مرشد کا احترام کریں، مرشد کا ادب کریں، مرشد سے محبت کریں، مرشد کے نام کی تسبیح کریں، مرشد کے آستانے آیا جایا کریں، 11ویں شریف پر آئیں، میلاد مصطفیٰ پر آئیں، آگے پیچھے بھی مرشد سے رابطے میں رہیں اور اس کی گاہے بگاہے جو بھی اس کی خدمت ہو اس کا حکم وہ مانتے رہیں اور اپنے مرشد کی اتباع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند اکبر ہمیں اپنے پیر و مرشد کی محبت، اتباع اور غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔